नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आत्मनिर्भर भारत उबारपाक स्टार्टअपांची महत्वाची भूमिका आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपात आयज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है. सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है. भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है. 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे. आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है. मजगती फाटल्या दशकात भारताच्या स्टार्टअप पर्यावरण यंत्रणेन इतिहासीक पावंडो हुंपला, जो नवनिर्माण, लवचीकपण आनी संवसारीक मान्यतायेच्या प्रवासाचे प्रतिबिंब आसा अशें आयज 10व्या राष्ट्रीय स्टार्टअप दिसा निमतान केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हणलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन आसाम आनी अस्तंत बंगालच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर वतले. भेटीच्या पयल्या दिसा ते बोडो समाजाच्या गिरेस्त दायजाची परब मनोवपी बांगुरुंबा इंड्यू ह्या सांस्कृतीक कार्यावळीत वांटो घेतले. आयतारा प्रधानमंत्री 6,950 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या काझीरंगा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयतले. गुवाहाटी, रोहतक आनी दिब्रुगड, लखनौ हांच्या मदीं 2 नव्या अमृत भारत एक्सप्रेस गाडयांक ते 5वो बावटो दाखयतले. ह्या नव्या रेल्वे सेवांक लागून ईशान्य आनी उत्तर भारतामदीं संपर्क घटमूट जातलो आनी लोकांक सुरक्षीत आनी सोंपे रितीन प्रवास करपाक मेळटलो. फाटल्या 2 दशकांत भारत आनी जपान संबंद अर्थीक मळा भायर वचून एक व्यापक आनी रणनीतीक भागीदारीत रुपांतरीत जाल्यात अशें विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हणलां. आयज नवी दिल्लीत जपानचे विदेश मंत्री तोशिमित्सू मोटेगी वांगडा तांणी उलोवप केलें. Economic security today is particularly paramount. I think both our countries attach enormous importance to it. And how to de-risk our own economies and how to de-risk the international economy are both very important. So we will be discussing resilient supply chains, critical minerals, how to address energy, health and maritime security. नुस्तेमारी आनी पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी इस्रायल भेटे वेळार दुसऱ्या जागतीक दर्या खाद्य सुरक्षा परिशदेत वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांणी नुस्तेमारी मळार देशाच्या कामगिरीचेर भर दिलो आनी संवसारीक नुस्तेमारी घटमूट करपाक भारताच्या भुमिकेचेर उजवाड घालो. संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार बीज कायदो 2026 सुरू करतले अशी माहिती कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दिली. ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा. जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए. एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं और आए तो वो पकड़े जाएंगे और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा. इसकी व्यवस्था की गई है. सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा. इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी. हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूं कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है. मकर संक्रांती हो शेतकारांचो उत्सव आनी एके तरेन तांचें नवें वर्स ह्याच दिसा सुरू जाता अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या 3ऱ्या आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सवात सांगलें. देशांतले लोक दर एका ऋतूंत उत्सव मनयतात. ह्या उत्सवांतल्यान पुराय समाज एकठांय येवन सामुहीक नजर दवरून मुखार वता अशें तांणी सांगलें. मुंबई नगरपालिका वेंचणुकेत भाजपा शिवसेना युती जैताच्या दिशेन मुखार व्हरता. 119 जाग्याचेर युती फुडें आसा. भाजपा 88 जाग्याचेर आनी शिवसेना 31 जाग्याचेर फुडें आसा. शिवसेना युबीटी 64 जाग्यांचेर जाल्यार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फकत 6 जाग्याचेर फुडें आसा. ठाणे नगरपालिकेत शिवसेनेक 24 सुवाती मेळोवन व्हड जैत मेळयले. मजगती भारतीय जनता पक्षान थळाव्या संस्थांच्या वेंचणुकेत मेळिल्ल्या जैता खातीर महाराष्ट्रांतल्या लोकांचे उपकार मानल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा आनी एनडीएची लोकप्रियता सतत वाडत आसा अशें नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक संबोधीत करतना पक्षाचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी हांणी सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, उत्तराखंड आनी उत्तर प्रदेशात दाट धुके पडपाचो अदमास उक्तायला.
बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे नवी मुंबईच्या डी.वाय. पाटील स्पोर्ट्स अकॅडमीत गुजरात जायंट्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर पंगडा मदीं खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.